ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଗଣିତର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର। ଆଜି ଆମେ ବିଭାଜ୍ୟତାର ସୂତ୍ର ଜାଣିବା। 1ରୁ 20 ଯାଏ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାର ଟ୍ରିକ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ହରଣ କରି ତାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରି ଆମେ 1ରୁ 20 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବିଭାଜ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଟ୍ରିକ୍ସ ନେଇ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା এই ଭିଡ଼ିଓରେ। 1ରୁ 20 ଯାଏ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାର ଟ୍ରିକ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା। 1 ଦ୍ୱାରା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 2 ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ମୁଁ ବିଭାଜ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କରି ଦେଖିବେ। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥିଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ସେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଯୋଗ କଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଓ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି 57,028, ସେଇଠି 28 ଏକକ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ରହିଲା? 2 ଆଉ 8, 28ଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ এই ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିକି ଦେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିକି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଦେଖିନେବେ। ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 0 କିମ୍ବା 5 ଥିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏକଥାଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବେ। ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ତାର ଏକକ ଘରେ 0 କିମ୍ବା 5 ଥିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କରି ଏଠି ଦେଖାଇଛି। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯଦି 2 ଓ 3 ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେମିତି ଧର 2ର ସୂତ୍ର ଆପଣ ପକାଇବେ, 3ର ସୂତ୍ର ପକାଇବେ। 3ର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 2 ହେଲା ତାର ଏକକ ଘରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥିଲେ ସେଇଟା ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଉଭୟ ଯଦି 2 ଆଉ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ମୁଁ କରି ଦେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। এই ଦେଖନ୍ତୁ এই যে 2514 ଏଭଳିଆ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ତାର 3 ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହେଉଛି ବିଭାଜ୍ୟ, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ। ଆଉ ଏକକ ଘରେ 4 ଥିବାରୁ ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏହି ହେଲା 6ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ବାକି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହ ବିୟୋଗ କରିବା। ଯଦି ବିୟୋଗଫଳ 0 କିମ୍ବା 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଯେମିତି 595 ହରଣ 7, ଏହାର ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମେ 2 ଗୁଣିବା। ଏଥିରେ ଆମେ 2 ସେଭଳିଆ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବେ। ଆରେ ଏକକ ଘରେ ଆମେ 2 ଗୁଣିବା, 5ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 10 ହେଲା। ବାକି ଅଙ୍କ ରହିଲା କିଏ? 59, 5 9 59 ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 59ରେ 10 ବିୟୋଗ କରିବା। এই ଯେଉଁ 5 ଗୁଣନ 2 ଫଳେ ବିୟୋଗ ଫଳ ଯେଉଁ 10 ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆମେ 59ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା। 59ରୁ ମୁଁ ବିୟୋଗ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲା? 49। ବର୍ତ୍ତମାନ 49 ସଂଖ୍ୟାଟି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ এই ଯେଉଁ 595 ସଂଖ୍ୟାଟି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। এইটি ମୁଁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛି,
ଆପଣ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ବି ଆର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତାର ଯେଉଁ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 2 ଗୁଣନ କରିବେ। ଯାହା ଗୁଣଫଳ ହେଲା ସେଇଥିରେ ଆପଣ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆପଣ ବାକିତକ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବିୟୋଗ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଏଠି ଦେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା 68,628 ହରଣ 7 ନେଇଛି। ଆର ଏକକ ଘରେ କିଏ ରହିଛି 8। 8ରେ ମୁଁ 2 ଗୁଣିଲି, କେତେ ହେଲା 2 ଗୁଣିଲେ 16 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ 28କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁଟା ବାକି ରହିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ତାର ଗୁଣଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ବିୟୋଗ କରିଦେବି। ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ଦେବ 6,846। ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଗୁଣନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ପୁନଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ତ ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଯେ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃ ସେଇ ପ୍ରଥା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯେଉଁଟାକି 6 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 12 ହେଲା। ତ 12କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା 684 ତାକୁ 12 ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବିୟୋଗ କଲେ 672 ହେଲା। ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବିୟୋଗ କରି ହେବ, ଏଇଟାକୁ ଜଲ୍ଦି କରିହେବ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ମୁହଁରେ ବିୟୋଗ ହେବ। 2ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 4 ହେଲା। 67ରେ ଆମେ 4କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ହେଲା 63। 63ଟି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୁଁ ନେଇଛି 68,628। এটা নিশ্চিত ভাবে বড় সংখ্যা। এই সংখ্যাকে হরণ করা অপেক্ষা আমি এইভাবে সূত্র পকাইকি কলে বহুত জলদি সংখ্যাটি আমি জাঁপার এ 7 দ্বারা বিভাজ্য হব কি না। এবে আসন্তু দেখিবা 8 দ্বারা বিভাজ্যর সূত্র। কৌশি সংখ্যার শতক, দশক ও একক ঘর অঙ্কগুড়িক দ্বারা গঠিত সংখ্যা যদি 8 দ্বারা বিভাজ্য হুয়ে তেবে সেই সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য। এটি আসিগলা শতক, দশক, একক তিনোটি মানে স্থানর অঙ্কগুড়িକୁ নেই দেখবে সেই সংখ্যাটি দ্বারা 8 দ্বারা বিভাজ্য হেউথিব, তাহলে নিশ্চিত ভাবে সেই সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য। এটি মু নেইছি 54,160 হরণ 8। দেখন্তু আপন 160টা আমার 8 দ্বারা বিভাজ্য। 8 দুনে 16 শূন্য, তেণু 20 হব। তেণু এই সংখ্যাটি নিশ্চিত ভাবে 8 দ্বারা বিভাজ্য হব। বিভাজ্য হয়ে ভাগ শেষ রহব 0। এই লা 8র বিভাজ্যতার সূত্র। বর্তমান জানিবা আমি 9র বিভাজ্যতার সূত্র কোণ। সংখ্যার অঙ্কমানকর সমষ্টি যদি 9 দ্বারা বিভাজ্য হেউথিব তাহলে সেই সংখ্যাটি 9 দ্বারা বিভাজ্য। এইটি আপন পরীক্ষামূলক ভাবে এই সংখ্যাটিকে দেখবে, মানে সংখ্যাগুড়িকে মিশাই দেবে। সেই সংখ্যাটি যদি 9 দ্বারা বিভাজ্য হেউথিব তাহলে নিশ্চিত ভাবে সেই সংখ্যাটি 9 দ্বারা বিভাজ্য হব। এটি দেখন্তু 3, 2, 5, 5, 10, 10 ইয়ে 7, 18। 18টি 9 দ্বারা বিভাজ্য, তেণু এই সংখ্যাটি 9 দ্বারা বিভাজ্য ହେବ এবং এর ভাগ শেষে 0 আসিব। এই লা 9র বিভাজ্যতার। মু এটারে সেই সংখ্যাটিকে করি মধ্যে দেখাইছি। দেখন্তু আর ভাগ শেষ আসছি 0। 10র বিভাজ্যতার সূত্র আপন মানে বহুত ভালো ভাবে জানিছন্তি। তার একক সংখ্যার 0 থিলে সেই সংখ্যাটি 10 দ্বারা বিভাজ্য। দেখন্তু একক সংখ্যার যদি 0 থিব তাহলে সেই সংখ্যাটি 10 দ্বারা বিভাজ্য হই পারিব। আসন্তু এবে দেখিবা 11 দ্বারা বিভাজ্যর সূত্র। যদি কোনসি সংখ্যার অযুগ্ম স্থানর অঙ্কমানকর সমষ্টি ও যুগ্ম স্থানর অঙ্কমানকর সমষ্টির অন্তর 0 বা 11 দ্বারা বিভাজ্য হুয়ে তেবে সেই সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য। আমি এপটু হিসাব করিবা বাম পটু। দেখন্তু অযুগ্ম স্থানর অঙ্ক কিয়ে 2 আর 3। 2 আর 3 কু মিশাই দেলে 5। পুনি যুগ্ম স্থানর কিয়ে রহিলা 1 আর 4। x আর 4 কু আমি মিশাই দেলে সে হেলা 5। তেণু দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল কেতে 5, 5, 0 হেলে এই সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য নিশ্চিত ভাবে হব। দেখন্তু এই সংখ্যাটি কেমতি 11 দ্বারা বিভাজ্য হয়েছি। আপন মানে মধ্যে পরীক্ষামূলক ভাবে এই সংখ্যাগুড়িকে 11 দ্বারা বিভাজ্য করিকি দেখবে। আপনার এটি বুঝিপারে যুগ্ম সংখ্যা ও অযুগ্ম সংখ্যা মানে গোটে ছাড়িকি গোটে। আপনার 2 নেলে সেতে 3 মিশাইলে, গোটে ছাড়িদেলে অঙ্ক, আউ গোটে সংখ্যা 3 নেলে, পুনি তা পরবর্তী
आउ चार्टा संख्या अच्छी परवर्ती आम एक ने गोटे संख्या छाड़ी तापर से 4 ने दुईटी की मिसईदे मिसईकी मिसई सारापर दुईटर वियोग जो मिश्रण फल को वियोग करवा वियोग फल 0 है तेणु से संख्याटी 11 द्वारा निश्चित भाव विभाज्य हम जिते बड़ संख्या होना कहीं आपण ये परीक्षा करी देखिए। एबे आसतु बुझा 12 द्वारा विभाज्य सूत्र जो संख्याटी 3 और 4 उभय द्वारा विभाज्य हो संख्याटी 12 द्वारा विभाज्य हो जो संख्याटी 3 द्वारा और 4 द्वारा आगु माने पूर्वर आलोचना करी 3 द्वारा विभाज्य सूत्र 4 द्वारा विभाज्य सूत्र तेणु जो संख्याटी एका संगे 3 और 4 द्वारा विभाज्य हो संख्याटी 12 द्वारा विभाज्य हो आपण मैंने परीक्षामूलक भाव बड़ बड़ संख्या नहीं देखिपारे मुझे नहीं 23,028 हरण 12 देखु तार वियोगफल हो 0 तार जो भाग माने भाग शेष रही 0 जो संख्यार एकक स्थानर अंक को 4 द्वारा गुणन करी गुणफल को अवशिष्ट संख्या सहित जोग कले जोगफल जदि 13 द्वारा विभाज्य हुए तेबे से संख्याटी 13 द्वारा विभाज्य कौन ये आउ थे बुझंतु जो संख्यार एकक स्थानर अंक को 4 द्वारा गुणन करेंगे और गुणफल को अवशिष्ट संख्या सहित जोग करेंगे जोगफल जदि 13 द्वारा ताले एकक अंक किए अच्छी 7 को आप 4 द्वारा गुणन कले 28 वर्तमान से जोगफल को अवशिष्ट संख्या सहित ये जो से गुणफल को अवशिष्ट संख्या सहित जोग करेंगे देखो अवशिष्ट संख्या किए रहा 11 मु 28 जोग कली से 39 तेणु 39 संख्याटी 13 द्वारा विभाज्य तेणु से संख्याटी 13 द्वारा निश्चित भाव विभाज्य हम यही आपण बड़ बड़ परीक्षामूलक भाव बड़ बड़ संख्या नहीं परीक्षा करी देखंतु निश्चित भाव 13 संख्याटी यही सूत्र पकाइले आपण मानक निहाती विभाज्य हम तापर आसनु देखिबा जो संख्या उभय 2 और 7 द्वारा विभाज्य से संख्याटी 14 द्वारा विभाज्य हो जो संख्याटी उभय 2 और 7 द्वारा विभाज्य से संख्याटी 14 द्वारा 2 सूत्र जानते 7 सूत्र जानले तो दुईटा जदि विभाज्य हो 2 और 7 द्वारा उभय द्वारा विभाज्य हो ताले से संख्याटी 14 द्वारा विभाज्य तापर आसतु 15 जो संख्यार उभय 3 और 5 द्वारा विभाज्य हो से संख्याटी 15 द्वारा विभाज्य जोटा 3 और 5 3 सूत्र जानते 5 सूत्र जानते फर्मूला पकईकि देखिए जोटा उभय 3 और 5 द्वारा विभाज्य हम से संख्याटी निश्चित भाव 15 द्वारा विभाज्य हेब तापर आसतु 16 द्वारा विभाज्य सूत्र जो संख्यार हजार शतक दशक एकक स्थानर अंक मान को नहीं गठित संख्याटी 16 द्वारा विभाज्य हो ताले से संख्याटी 16 द्वारा विभाज्य हो ताले एकक दशक शतक हजार ये संख्याटी देखंतु एकक दशक रही कौन 32 एकक 2 दशक 3 शतक 0 हजार 0 0 तो मूल्य किसी ना 32 निहाती 16 द्वारा विभाज्य आपन जानते तो यही संख्याटी निश्चित भाव 16 द्वारा विभाज्य आपण आखिरे पकईदेले भी आप जानीपर ये संख्याटी 16 द्वारा विभाज्य हम आ विभाज्य सूत्र निश्चित भाव जो विभाज्यतार निश्चित भाव गोटे मार्क आम ओटीटी परीक्षा आसूँ तेणु आपण मानक यहाँ ये सूत्र गुड़िक जानी रखिले बहुत सुविधा हम करने तो से भी देखूँ केते बड़ा संख्याटी मुझे 16 द्वारा यह विभाज्य हो पारुछि भागशेष 0 रही आसतु एबे देखिबा 17 द्वारा विभाज्य सूत्र जो संख्यार एकक स्थानर अंक को 12 द्वारा गुणन करी अवशिष्ट संख्या को गुणफल सह जोग कले जोगफल जदि 12 द्वारा विभाज्य हुए तेबे से संख्या 17 द्वारा विभाज्य केमती आउ थे बुझंतु जो संख्याटीर एकक स्थानर अंक को 12 द्वारा गुणन करबा आम एकक स्थान में किए अच्छी 4 यदि 12 द्वारा गुणन करबा 12 4 40 तो वर्तमान अवशिष्ट संख्या को गुणफल सह जोग कले अवशिष्ट जो संख्या रहीगला 20 आ गुणफल जो संख्या है 48 वर्तमान आम से संख्याटी को जोग करवा 68 68टा 17 रे
ବିଭାଜ୍ୟ 17 64 ତେଣୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 17 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ଥିଲା 17ର ବିଭାଜ୍ୟର ସୂତ୍ର। ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା 18ର ବିଭାଜ୍ୟର ସୂତ୍ର। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉଭୟ 2 ଓ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 18 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 2ର ବିଭାଜ୍ୟର ସୂତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, 9ର ବିଭାଜ୍ୟତାର ସୂତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଉଭୟ 2 ଓ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବେ ସଂଖ୍ୟାଟି, ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 18 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ମୁଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। 2ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, 9ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଓ 9 ଉଭୟ ଯଦି ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 18 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି 22,014 ହରଣ 18। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଗଶେଷ ବାହାରିଛି 0। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଯଦି 19 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 19 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା, ଆମେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି? 0। ଯଦି 2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ତାର ଗୁଣଫଳ ହେବ 0। 2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯୋଗ କରିବେ। ଗୁଣଫଳ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି 19, ତାକୁ ଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ମାନେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଯଦି 19 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ 19ଟା 19 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 19 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 19 ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ସୂତ୍ର ପକାଇଲେ ନା 19 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଏଇ ଥିଲା 19ର ବିଭାଜ୍ୟତାର ସୂତ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲା 20ର ବିଭାଜ୍ୟର ସୂତ୍ର। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ 4 ଓ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 20 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉଭୟ 4 ଆଉ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 20 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓ, ବିଭାଜ୍ୟତାର ସୂତ୍ର। 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ କିପରି ସହଜରେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଥିଲା ମୋର ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ। 37ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଧର 9, 9, 9 ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 37 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଇଟା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।